Nangapod-apod og mga bagong wheelchairs ug assistive device ang lokal nga pangamhanan sa Butuan sa mga persons with disabilities ug senior citizens. Dako ang kalipay ni Rosalie Hesta human makadawat og bagong wheelchair ang iyang anak nga si Ken Francis. Alang kaniya, dako kini nga tabang aron masayon ang adlaw-adlaw nga paglihok ni Ken, labi na nga dili na kini makalakaw sukad na igo sa meningitis. Usa si Kent sa mga benepisyaryo sa programa sa gipatuman sa City Social Welfare and Development Department pinaagi sa Persons with Disability Affairs Office ug Office for Senior Citizens Affairs. Gipanghatag ang 43 ka wheelchair, 53 ka cane, 30 ka quad cane, 24 ka crutches, 5 ka walker, 3 ka white cane ug 5 ka hearing aid alang sa mga PWD o senior citizens. Sumala ni Mayor Lau Fortun ang mga assistive device, dili nagpasabot og limitasyon, kung dili naghatag og dugang oportunidad aron mas makalihok ug mahimong aktibo ang mga benepisyaryo. Ang mga benepisyaryo gipili pinaagi sa social work assessment ug case management aron masiguro nga ang matag usa makadawat sa assistive device nga angay sa ilang kahimtang ug panginahanglan. Kabahin kini sa selebrasyon sa National Disability Rights Week o sa pagpatuman sa Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Persons with Disabilities. Nagpadayon ang City Government of Butuan sa paghatag og suporta og mga serbisyo nga makatabang sa mga PWD o senior citizens sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa kung adlaw-adlaw niya, ma'am, nga naapo siya ingon nga masakyan, di na ko siya ingon masigig karga, kay lagi iyang wheelchair, daot na. Munang nalipay jud ko nga nahatagan siya karon o nagpasalamat ko sa nag-donate. O makatong updating adlaw alang sa bang pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.